अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैसर इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हम पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के बारे में आपको आगाह कर रहे थे और इसमें जो मौजूद खामियां हैं और नाकामी, इस मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी के बारे में सिलसिला शुरू किया था, जिसकी 2 एपिसोड आपके सामने हम बयान कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान के पार्लियामेंट की नाकामी के बारे में और उसके हल के बारे में बयान किया था। और आज इस वीडियो में उन दोनों वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे में बयान करेंगे और इसके आईनी हैसियत के बारे में बताएंगे और क्या इस बात का जायज़ा लेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या अपना हकीकी किरदार अदा कर रहा है या अदा करने से कासर है। दोस्तों, किसी भी जमहूरियत के लिए निज़ाम इंतखाबात जो है वो बहुत बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान में जो इदारा इंतखाबात कराने के लिए वजूद में लाया गया उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जो इसके लिए कानून बनाया गया 1973 में, उसमें आइन के आर्टिकल 218 का सेक्शन 3 वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ का वो तयन करता है और वो ये कहता है कि जितने भी इलेक्शन और इंतखाबात होंगे उसके निज़ाम को कुल्लियतन दयानतदारी, अमानतदारी और इंसाफ और कानून के मुताबिक करना चाहिए। उसकी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, और उसको एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि जो हर किस्म की करप्शन से पाक हो, गैर जानबदार और ताकतवर हो। तो लिहाजा पिछले 76 सालों से आपके सामने है कि पाकिस्तान का कोई भी इलेक्शन जो है वो धांधली धौंस के इल्ज़ामात के बगैर नहीं हुआ और वो हमेशा मुतनाज़ ही रहा। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना हकीकी और कानूनी किरदार अदा करने से कासर है। आइन का आर्टिकल 218 का सेक्शन 3 बयान करता है और ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल बाख्तियार, गैर जानबदार और ताकतवर होना चाहिए, और वो ऐसा उसका फ़र्ज़ है कि वो पूरे पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन कराए, ऐसे इंतखाबात कराए कि जिसको कुल्लियतन ईमानदारी हो, दयानतदारी हो और करप्शन के निज़ाम के ख़िलाफ़ ताकत रखता हो। 2012 में 23 दिसंबर 2012 के जलसे में डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब ने अवाम पाकिस्तान को एक एजेंडा दिया और लोगों को समझाया कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की असर नौ तश्कील की जाए और उसको एक बाख्तियार और ताकतवर इदारा बनाया जाए, और ताकि रिटर्निंग ऑफिसर के पास इतने ताकत हो को वो जो है अपने नाअहल, करप्ट और बददियानत उम्मीदवार को वक्त पर नाअहल करार दे सके। और इस पर इलेक्शन कमीशन पर कोई भी इदारा, कोई भी शख्सियत और कोई भी करप्ट माफिया जो है वो असरअंदाज ना हो सके। फिर उन्होंने बताया कि आइन पाकिस्तान के अवाम को आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुतल्लक अवाम को रोशनास कराया और उसकी तशरीह की, और बच्चे बच्चे को ये कानून पढ़ा दिया कि आइन का आर्टिकल 62 ये कहता है कि कोई भी चोर, डाकू, करप्ट शख्स जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं है। और इसी तरह 63 जो इसने झूठ बोलता है, जो अपने असासे गलत बयान करता है, असासे कौम के सामने नहीं बयान करता, गलत बोलता है और झूठा है,
وہ بھی الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی حکومت نے چلاکی اور مکاری اور عیارانہ پالیسیوں کے تحت ڈاکٹر صاحب کے اس وعدے سے خلاف ورزی کی اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا، جس کا خمیازہ عوام آج تک بھگت رہی ہے۔ بعد میں آپ لوگوں نے پھر دیکھا کہ 2013 کے الیکشن بھی آپ کے سامنے ہیں، کس طرح اس پہ دھاندلی کے الزامات لگے اور کس طرح پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں نے اس کو متنازع الیکشن کہا۔ پھر 2018 کا الیکشن بھی آپ کے سامنے ہے کہ مسلم لیگ نون اور وغیرہ، اور جب بھی انہوں نے بھی اس کو متنازع کہا، بدقسمتی سے کہ 76 سالوں سے یہ قوم یا یہ ملک جو ہے وہ اپنا ایک بااختیار الیکشن کمیشن نہیں بنا سکی اور آئینی اور انتخابی اصلاحات نہیں کر سکی۔ تو لہٰذا بدقسمتی سے عوام جو ہے، پاکستان کی عوام، اس کی بھی شعوری سطح بہت کم ہے، جو کہ الیکشن میں اپنے نمائندوں کو چنتے ہوئے، منتخب کرتے ہوئے یہ بات بھول جاتی ہے کہ انہوں نے آگے جا کر پاکستان کی پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں، قانون بنانے ہوتے ہیں، جبکہ یہ خود نااہل کرپٹ چور ہوتے ہیں۔ اور وہ بندے عوام شخص یا لوگ وقتی مفاد کے تحت اپنے سیاسی اور جھوٹے انا کے پیچھے، مفاد کے تحت برادری ازم کے پیچھے ایک نااہل بندے کو پارلیمنٹ میں بھیج دیتی ہے، جس کا خمیازہ پھر عوام بھگت رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے اداروں کے بارے میں، بیوروکریسی کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے اصلاحات کے بارے میں بتائیں گے، نظام پاکستان کے بارے میں بتلائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ مجھ کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، میرے فیس بک پیج کاروان کربلا اور صدائے انقلاب کو فالو کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایک ایسا پاکستان بنانے میں ہمیں توفیق عطا کرے اور کردار ادا کرنے کی کوشش کرے کہ جس میں ہر امیر غریب کے لیے عدل و انصاف کے یکساں موقع ہوں، جہاں کوئی بھوکا نہ سوئے، غریب اور امیر کو برابر روزگار کے موقع حاصل ہوں، عدل انصاف ہر بندے کو جلد از جلد پہنچے، آسانی سے پہنچے، اور صحت ہر بندے کے لیے عام ہو، ہر بندے کے، ہر پاکستانی کے، خواہ وہ امیر ہو خواہ وہ غریب ہو، اس کے بچوں کو یکساں معیار کی، یکساں نصاب کی تعلیم حاصل ہو۔ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔